دوستو حضور سید سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے تھے، جب خطابت کرتے تھے، جب بیان کرتے تھے تو ان کے بولنے کا انداز کیا ہوتا تھا، کس شان کے ساتھ وہ تقریر کرتے تھے۔ آپ لوگ اس بیان میں سنیے سید امین القادری صاحب نے جو شان بتائی حضور سید سرکار غوث اعظم کی، دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، غوث اعظم کی شان ہی ایسی ہے۔ آپ لوگ پہلے اس بیان کو سنیے، اس کے بعد آگے ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں۔ لیکن وہ بہت سخت تھے، اتنے سخت تھے جب وہ خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ہم تو کہتے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، گرامی قدر حضرات، رفیقان گرامی، ایسی عزت کے الفاظ غوث پاک جب مجمع کہتے تھے او زندیقو، او ملحدو، یوں خطاب فرماتے تھے، حرام مت کھاؤ۔ کا لہجہ یہ تھا، وہ آپ غوث پاک کے خطبات ذرا سنیں۔ غوث پاک کے خطبات کی ایک کتاب ہے، توجہ کرنا، ان کے خطبے کی ہیبت، کوئی معمولی آدمی غوث پاک نہیں ہے۔ آپ غوث پاک کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ وہ مردے زندہ کرتے تھے اور ہم ان کی گیارہویں کر لیتے ہیں۔ ارے اس سے آگے بڑھ کے سوچ، غوث پاک ہے کون سی ہستی؟ غوث پاک ہے کون سی ہستی؟ میں ابھی 2 منٹ میں اگر ٹائم رہا تو میں اپنے وقت پہ ختم کرتے بتاؤں گا غوث پاک ہے کون سی ہستی۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ان کے خطبات کی کتاب ہے، اس کا نام ہے فتح الغیب۔ کیا نام ہے؟ توجہ کرنا ذرا، فتح الغیب۔ کیونکہ غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو 400 لوگ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھتے تھے اور ان کے خطاب کے پوائنٹ لکھتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، غوث پاک اپنے زمانے میں منفرد خطاب کرنے میں، یہ اپنے زمانے کی احتیاط میں لگا رہا ہوں لیکن ابھی بات آگے کروں گا، لیکن توجہ کرنا، منفرد ہیں۔ آج کے سیٹلائٹ کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں لوگ اچھل رہے ہیں کہ میں ناسک میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے 50 ملک کو سن رہے ہیں۔ میں نے کہا انٹرنیٹ کے ذریعے سے سنا رہا ہے تو اتنا اچھلتا ہے۔ جب انٹرنیٹ کا تصور نہیں تھا تو سرکار غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو آپ کی آواز پوری دنیا کے ولیوں کو سنائی دیتی تھی، پوری دنیا کے ولیوں تک پہنچتی تھی آپ کی آواز۔ اسی لیے تو جب آپ خطبہ شروع کرتے تھے تو 2 مرتبہ کہتے تھے، پہلے کہتے تھے الحمدللہ، پھر چپ ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ الحمدللہ کہہ کے خطبہ شروع کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں 2 بار الحمد کیوں کہتے؟ تو کہا جب میں پہلی بار کہتا ہوں نا الحمدللہ تو پوری دنیا کے ولی اپنے کام دھام چھوڑ کر کے بیٹھتے، غوث پاک کا بیان شروع ہو گیا۔ غوث پاک صرف اپنا بیان سناتے نہیں تھے، جس کو چاہتے تھے لائیو دکھاتے بھی تھے۔ میں اس پہ دلیل پیش کروں گا، اپنی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کوئی غلطی نکال دیں گے تو میں توبہ بھی کروں گا، میں کوئی توبہ میں پیچھے ہونے والا آدمی نہیں۔ ہاں، لیکن ایک بات، وہ صرف سناتے نہیں تھے، دکھاتے بھی تھے۔ غوث پاک کو لوگ لائیو دیکھتے تھے، اس کا ثبوت اٹھائیے۔ ایک مرتبہ غوث پاک خطاب کر رہے تھے، توجہ، دوران خطاب حضور غوث پاک کے امامے کا شملہ کھل گیا۔ ہم قادریوں کی عادت ہے مرشد کے شملے کھلنے کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنا بھی کھول دیں۔ مرشد کا کھلے، غلام کا رہے اپنی جگہ نہیں۔ ہاں، آپ کہیں گے یہ روایت کہاں سے لائے؟ وہاں سے لائے جب صحابہ حضور کے مسافے کا طریقہ بتاتے تھے تو وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے کہتے تھے نبی نے ایسے بتایا۔ کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں اور پھر محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ مرشد غوث پاک کا امامے کا شملہ کھلا، مجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے امامے اتار کر غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیا، ٹوپیاں اتار کے غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب ہوا کیا؟ جب غوث پاک نے امامے کا شملہ درست فرما لیا، برابر کر لیا، اور سب نے اٹھا کر اپنی ٹوپی اور امامے پہن لیے، سب نے پہن لیے،
गौस पाक ने उसको अपने कंधे पे रखा, वो कंधे से गायब हो गया। लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या? फरमाया कि तुम जैसे सुन रहे थे ना, वो दूर बैठकर एक शहर में एक वलिया भी सुन रही थी। जब तुमने इसके खुलने पर अपने अमामे रख दिए तो उसने भी इसके खुलने पे अपनी चादर मेरे कदमों में रख दी। बिन देखे तो नहीं होता। अमामे का शिमला खुला है, बाहर वालों को दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। जब बाहर वालों को नहीं दिखता तो दूसरे शहर वालों को दिखता है क्या? तो दूसरे शहर से किसी ने देखा तभी तो दुपट्टा रखा। तो लाइव बयान नश्र करके गुरूर करने वालों, जब ये कैमरे नहीं थे तब भी दुनिया भर में सरकार गौसे पाक का बयान लोग सुन रहे थे औलिया की शक्ल में। बल्कि ये भी होता था कि सुनने का तरीका ये होता था कि औलिया तो सुनते थे खास, लेकिन औलिया ये इंतजाम करते थे, एक वली थे, वो कहते थे लोगों गौस पाक का बयान शुरू हो गया, इधर आओ, और फिर अपनी आशा से दायरा बना लेते थे और कहते थे जो इस दायरे के अंदर बैठेगा वो भी मेरे गौस का बयान सुन लेगा। वली तो वली आम लोग भी सुन लेते थे उस दायरे के अंदर आकर के। ये सरकार गौस पाक के खिताबात थे। बहरहाल बात दूर निकल रही है तो अर्ज ये कर रहा था, वो बयान सुनाते भी थे, दिखाते भी थे, बल्कि जिन्नात भी आते थे उनके खिताब में। एक साहब ने जिन्नात का अमल कर रखा था, जब उन्होंने अमल किया, वजीफा किया तो देर हुई। उन्होंने पूछा देर क्यों हुई? कहा आइंदा तुम्हें तंबी करती है, इस वक्त हमें न बुलाया करो, अब बुलाएंगे तो इस टाइम हम नहीं आया करेंगे। कहा क्यों? कहा इस वक्त तो गौसे पाक की महफिल सजती है और हम उनके खिताब में जाते हैं, इसलिए हम उस वक्त नहीं हाजिर हो सकते। तो कहने वाले ने कहा क्या गौस पाक के बयान में जिन्नात भी जाते हैं? फरमाया इंसानों से ज्यादा जिन्नात हुआ करते हैं, इसीलिए वो गौसुस सकलैन है, इंसानों के भी मददगार है, जिन्नात के भी मददगार है, गौसुस सकलैन। तो सरकार गौसे पाक अपना खिताब, बड़े अल्फाज सख्त होते। बादशाह क्या कहे? ओ बादशाह सीधे रहे वरना तुझे कत्ल कर दूं। ये कुर्सी पे खड़े होकर के या मिंबर पे खड़े होकर यूं कहते थे बादशाह, सही रहे, निजाम दुरुस्त रख वरना तुझे कत्ल कर दूं। इस तरह के जुमले जब लोग पटाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? मजहबी लोगों को पटाने के लिए आसान तरीका, तोहफा दो, है ना। बादशाह भी आया तोहफा लेकर, सोने की के सिक्के लेकर आया थैली में। इसीलिए फारूक आजम कहते हैं सबका तोहफा न लिया करो, बास तोहफे खुफिया रिश्वत होते हैं। नजराने से पहले हाथ देखा करो, हलाल वाले हाथ हैं कि हराम वाले हैं। सूद के धंधे वाला तो नहीं दे रहे ना, जुआ के धंधे वाला तो नहीं दे रहे, हराम कारोबार वाला तो नहीं दे रहे। इसलिए कि जिस कौम से हलाल उठ जाए उस कौम में फिर कोई खैर बाकी नहीं रहती। हाँ। ये भी अर्ज कर दूं, चोरी और जिना कौमों को उतना तबाह नहीं करते जितना लुक़्मा हराम लोगों को तबाह करते। अगर जानी है और हलाल खा रहा है तो उसके पलटने का इम्कान है। अगर शराबी है और हलाल लुक़्मा खाता है उसके पलटने का इम्कान है, लेकिन जो हराम खाए उसका दिल सख्त हो जाए। और गौसे पाक से किसी ने पूछा आपको ये मुकाम कैसे मिला? फरमाया दो चीजों की वजह से, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल। मैं सच बोलता रहा और हलाल खाता रहा, अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया। आज हमारे पास सब है, क्या हलाल लुक़्मा भी है, लुक़्मे हलाल भी है। हर साल उम्रा को जा रहे हैं, हलाल लुक़्मा है। हर साल हज को जा रहे हैं, हलाल लुक़्मा है। 20-20 देगे बकरी गौस पाक की, हलाल लुक़्मा है। अगर 20 देग की बजाय 20 लुक़्मे हैं लेकिन है हलाल से, तो 20 देगों पे भारी है। पूरी जिंदगी काबा नहीं देखा लेकिन पेट में हलाल है,
हर साल काबा देखने वाले से बेहतर है, क्योंकि इसके पेट में हलाल है। हलाल का रंग ही अलग है। आज कौम को हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई। बादशाह लेकर के आया नजराना, गौस पाक ने कहा ले जा, मैं नहीं लेता। जिनको अल्लाह पे यकीन हो ना, वो ऐसी बात करते। हम कहते भाई वो नाराज हो जाएगा तो हो जाए। अगर दो ऑप्शन आ जाएं, रब नाराज हो रहा है और बंदा नाराज हो रहा है, किसको नाराज करना चाहिए? यही तो रोना है, यही रोना है। हम अल्लाह को नाराज करते, बंदों को नहीं करते। यही है ना। अब से पूछता हूं, आपको फोन आया, घर से निकले, घर में बैठ के कहते हाँ निकल गया रास्ते में हूं। यही है ना। अगर ये कहोगे कि मैं घर में बैठा हूं तो कौन नाराज होगा? दोस्त नाराज हो। सही, अभी तक निकला नहीं, क्या सर ले लेगा? क्या जान ले लेगा? क्या आपकी जन्नत छीन लेगा? नहीं ना। लेकिन आपने दोस्तों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज किया। आप कह देते मैं घर में बैठा हूं, जिसका जो बने कर ले। याद रखना, सबको राजी करने की फिक्र छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह रसूल को राजी करने की कोशिश करो। मोमिन की शान ये है। अभी तो मैं तकवा पर नहीं आया, मैं ईमान की बात कर रहा हूं सिर्फ, और बात खत्म कर दूंगा इसी पर, क्योंकि वक्त हो गया। जो टाइम मुझे दिया गया था वो पूरा हो गया। रब को नाराज मत करो, इसलिए कि खालिक को नाराज करके मखलूक के दरमियान तुम कभी इज्जतदार नहीं हो सकते। गौसपाक ने कहा ले जा, मैं तेरे पैसे नहीं लेता। उसने कहा हुजूर ले ले। तुम उठाया थैली और निचोड़ा, उसमें से खून टपकने लगा। फरमाया मैं तेरी जन्नत चाहता हूं, तू मेरी जहन्नम चाहता है। अगर निस्बत रसूल का ख्याल न होता तो मैं इस खून को इतना निचोड़ता कि इस खून में तेरा महल डूब जाता। लोगों का खून चूस कर मेरे पास लाता है। तो सरकार गौसियत माफ के जुमले तो बड़े सख्त होते थे लोगों के लिए। जब आप वास फरमाते थे, जब आप नसीहत फरमाते थे, और फरमाते थे कि मेरे जुमलों पे नाराज ना हुआ करो, क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी जगह हुई है कि मैं सख्त बोलता हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने ये बयान सुना, कितना प्यारा बयान था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बयान था। दिल खुश हो गया इस बयान को सुनकर। और सैयद अमीनुल कादरी साहब बताते भी बहुत ही अच्छे तरीके से हैं, तो और ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। उसे गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला की शानी ऐसी है कि देखकर उनकी शान को सुनकर ही दिल खुश हो जाता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जितने भी औलिया कराम है, अम्बिया कराम है, सबकी शानों में बयानात लेके आता हूँ। मैं अच्छे बयानात लेकर आता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बताइए अगला बयान आपको किसकी शान में चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बयान लाने की। और बाकी आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बताएं, आप लोगों को ये बयान कैसा लगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।